akong oriental lilies sa among front yard. Diba ang ganda nila? Ay pink. Anya may yellow na tiger moon lily. Diba ang ganda-ganda, liwat sa nagtiman, which is me. Very nice. My hydrangeas. It is lovely color. Akong hydrangeas. Nindot po kayo mga color. Kanang blue sa una. Puti na siya pag sugod. Yan, ikalitong blue. Yan, mag-purple na siya. Hydrangeas is one of my favorite plants. Favorite flowers. Kay dili jud ka mapula og sudong. Niya, mulats po na siyang dugay. Hydrangeas. Na siya kung doon na ang winter. Akong Christmas lilies. Daghan kay bulak. See? Look at that. Hey. Very nice indeed. Pink. Another one over there. That one. Very nice. My front yard. Lovely day today, 2nd of January. Spending time in the garden today. I just done my trimming. Mga higala, dali mo, mga unta og ice cream while I'm resting here at our porch. Kung kapuyon ko, magharag-harag ko diha sa porch. Now, it's very comfortable. Anya, with a nice view in our backyard. What a lovely day. You can hear the birds singing while you're resting at the porch. Which is really good though. Hi, Teresa. Thank you so much. Tita. Hi, Tita. Wow, beautiful. Oh, this is Lily. This is Lily. Ay, ang bango. Hindi ako uurong. Ang ganda. Once na isang business lang yung magano. At this time, nalingaw lang ko og sudong sa mga bumblebees nga nag-flying around. Nagmuha og mga nectar sa akong mga bulaklak. Diba? Ganda-ganda nila, no? Lain-lain og klase. Yeah. Wah, lingaw jud ka og tan-aw nila. With a nice view in the background. So mga kapamilya, tanaw mo sa akong mga bulaklak sa garden. Diba, nindot? So, alingaw ko o filming nila. My cucumber, one of them ready to harvest. Harvested the cucumbers. Oh, yum.